प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम धन्यवाद देवा सहित आम धन्यवाद देवी आम प्रिय भाई को एवं प्रभु दास दासी मैंने जो मैंने आउ प्रार्थना करते प्रभु निकट समस्त विषय को मध्य से समर्पण करते प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम धन्यवाद दूसरी और प्रभु प्रचुर मंगल अनुग्रह करंतु जो समस्त निवेदन प्रभु करा जाए प्रभु समस्त ग्राह्य करी तांकर कार्य करी आसतु आज सेवा आराधना आरंभ करने पूर्व अल्प प्रार्थना करी मैंने आग को बढ़े परम धन्य एकमात्र स्वर्गस्थ पिता आश्चर्य नाम प्रभु तुम्हें अनुग्रह करी आ गोटे दिन देखेल सुप्रभात देखेल प्रभु ए प्रभात तुम निकट सुजोग देल प्रभु तुम नाम गौरव प्रशंसा तुमको आह्वान कर प्रभु तुम्हें ओह्लई आस एवं प्रत्येक को तुम संपूर्ण अधिकार कर जो समस्त वाक्य गीत एवं प्रार्थना ଯେତେ ଦୌଡ଼ି आशीर्वाद मंगल कर वाक्य नहीं आसुवा प्रिय दासଙ୍କୁ ଆଉ ଆରାଧନା କରିବା ଆସୁଥିବା ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ମତେ ସକଳ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାଜଗଣ बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा सुंदर समय प्रभु आम देखते आम प्रभात काल प्रभु पाद तले बसी सेवा कर एक अपूर्व सुजोग आम जीवन में लाभ कर धन्यवाद एवं परिचालना कर आसुवा आम प्रिय दासी को जे प्रार्थना रे पढ़े धन्यवाद जो मैंने प्रार्थना कर समस्त धन्यवाद दिए आ प्रभु आम आशीर्वाद करंतु बर्तमान आम आराधनार समय मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आम प्रिय सिस्टर कटक जड़ित ममता प्रधान सिस्टर को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आह्वान करी सिस्टर सम्मुख को आसवे आराधना सहित आम प्रत्येक को प्रभु उपस्थिति को अनुभव कर सहायता है सिस्टर प्रेज द लॉर्ड आपनकर समय आपण आमको पढ़ेले धन्यवाद भाई सर्वप्रथम से महान परमेश्वर को धन्यवाद देवी जे आज प्रातः उपासना रे आपण मन सहित मते जड़ित हबार सुजोग देले पुणी धन्यवाद देवी आमर पीटर कर भाई को जे आज आराधनार भार मो उपरे से पकईले जूम रे उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार आसंतु आराधना मध्य को जीवा आमे जानू जे जेतेबेले परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करथिले तांकर एकमात्र लक्ष्य थिला तांकर आराधना प्रशंसा करबा पाई आज आम से सुजोग पाइछु सुजोग आम के पाइबा न पाइबा आम जानूना कि सुजोग सद्व्यवहार कर प्रभुंकर चरण तले निज निजर अली अर्दली को आम जनइबा आग को बढ़ा आम जानू परमेश्वर आशीर्वाद आम समस्त जीवन रे प्रचुर प्रतिदिन प्रत्येक प्रभात रे तांकर प्रेम नूतन थाए से परमेश्वर सन्निवर्ती आसंत जाग जाग कर तांक प्रशंसा गान जाग जाग कर तांक प्रशंसा गान प्रति प्राति तांक दया चिरनूतन जाग जाग कर तांक प्रशंसा गान अगणित प्रेम नाही तुलना अटंती से क्रोधरे चिरा
ବହନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିର ନୂତନ ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିବା ଝରିବ ବନ୍ଦନା ଗୀତି ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ପ୍ରାତେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିର ନୂତନ ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ଯିଏ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ମାଗିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଲା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମର ସେ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଯାହା ବଳରେ ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ତଥାପି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷାଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନ ଦେଇଛ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଯେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଘେନ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ଚରଣେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଘେନ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ତୋଳି ନିଅ ସବୁ ପୂଜା ଉପହାର ତୋଳି ନିଅ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ଉପହାର ଅନୁତାପ ହୃଦ ମୋହରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଘେନ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଘେନ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ମୋ ଜୀବନର ଏହି ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦିଅ ତୁମରି ଦୀପ ଜାଳି
ମୋ ଜୀବନର ଏହି ଘନ ଅନ୍ଧକାରେ ଦିଅ ତୁମରି ଦୀପ ଜାଳି ସେହି ଆଲୋକରେ ବି ଯାଉ ସବୁ ସେହି ଆଲୋକରେ ଯାଉ ସବୁ ମୋ ଜୀବନର ପାପ କାଳି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ପଥକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଅଛି କି କରିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ତୁମରି ପଥକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଅଛି କି କରିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ତୁମେ ପଥ ସତ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନ ତୁମେ ପଥ ସତ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ତୋଳି ନିଅ ସବୁ ପୂଜା ଉପହାର ତୋଳି ନିଅ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ଉପହାର ଅନୁତାପ ହୃଦ ମୋହରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଉଣା ପଡିଥାଉ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ମାନଙ୍କର ମନ ଚାହିଁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆପଦ ଘେରି ଆସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆଶଙ୍କା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଡି ଆସେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିବୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେମିତି ହବ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଅନୁଚିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେତେ ସାନ ପିଲା ପରି ହେଇଯାଉଛୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ତଥାପି ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦ ପାହୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ଯେମିତି ଆମେ ତୁମ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଓଡିଆ ଗୀତ ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଝାଡ଼େ ତୋଳି ନିଅ ହାତେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ତୁମ ମୁଖ ଚାହିଁ
ଚାଲି ତବ ପଦ ଚିହ୍ନେ ପାଦ ଦେଇ ଦୁର୍ବଳତା କେତେ ମୋର ସେ ଯେବେ ଘେରି ଶକ୍ତି ତବ ବାକ୍ୟ ଦାନ କରି ପଥ ଚଲା ଶିଖା ହେ ମତେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଛାଡ଼ି ତୋଳି ନିଅ ହାତେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ ରହିଯାଏ ପଛେ ଯେବେ ପଥ ଚାଲିପାରେ କ୍ଳାନ୍ତି ମୋର କ୍ଷମା କରି ନିଅ ଗୋ ସାଥିରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷେ ବୁଝିବି ମୁଁ ହବ କୋଳେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ତହିଁ ପାଇବି ଆତ୍ମାରେ ଗାଉଥିବି ପ୍ରଶଂସା ନିରତେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଛାଡ଼ି ତୋଳି ନିଅ ହାତେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ ଯିଶୁ ତୁମ ସାଥେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଭକ୍ତ ଦାସ ମାନେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସାଥରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବିପଦରୁ ଏଇ ସଙ୍କଟରୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ ଅଛ ତୁମେ ବାକ୍ୟରେ କହିଛ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଛାଡିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଖରେ ହଉ ଦୁଃଖରେ ହଉ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ତଥାପି ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇ ଆମେ ଆସ୍ଥା ହରେଇଥାଉ ଆମେ ଜାଣୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ ଅଛ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେ ରବ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନ ପ୍ରଭୁ ବିଚଳିତ ମନ ଆମମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ତୁମ ରବ ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରି ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଉ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବୁ ତୁମର ସେ ରବକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କଣ କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣି ଆଗକୁ ବଢିବୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଇତସ୍ତତ ଯିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସି ତୁମର ସେଇ ରବକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ଆଉ ଏକ ଓଡିଆ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଯିଶୁ ଡାକନ୍ତି ତତେ ଯିଶୁ ଡାକନ୍ତି ତତେ ଆବରି ନେବାକୁ ପ୍ରେମିକ ବାହୁରେ ଯିଶୁ ଡାକନ୍ତି ତତେ ଯିଶୁ ଡାକନ୍ତି ତତେ
जीशु डाकନ୍ତି तते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीशु डाकନ୍ତି तते दुख निराशारे सिए देबे शांति दुख निराशारे सिए देबे शांति समर्पि देले तू जीवन तोहर असीम आनंद देबे तते समर्पि देले तू जीवन तोहर असीम आनंद देबे तते जीशु डाकନ୍ତି तते जीशु डाकନ୍ତି तते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीशु डाकନ୍ତି तते लुह पोछि देई रक्षा करिबे तोर लुह पोछि दे रक्षा करिबे तोर नयन पितुला तू हेबु तांकर रक्षा से करिबे निश्चय तते नयन पितुला तू हेबु तांकर रक्षा से करिबे निश्चय तते जीशु डाकନ୍ତି तते जीशु डाकନ୍ତି तते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीशु डाकନ୍ତି तते तू देले तो जीवन सिए देबे शक्ति तू देले तो जीवन सिए देबे शक्ति जीशु तोर मुक्ति जीशु तो सहाय अनंत जीवन देबे तते जीशु तोर मुक्ति जीशु तो सहाय अनंत जीवन देबे तते जीशु डाकନ୍ତି तते जीशु डाकନ୍ତି तते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीशु डाकନ୍ତି तते जीशु डाकନ୍ତି तते जीशु डाकନ୍ତି तते हाँ प्रभु तुम आम दया कर प्रभु तुम आम क्षमा कर प्रभु तुम आम से आत्मा दियो प्रभु जमी तुम अवश्य शुणा कथा आम जापर प्रभु हाँ प्रभु तुम स्वर को जमी शुणी पार्बु से पवित्र कान आम दियो प्रभु से कर्ण आम उन्मुक्त कर प्रभु जमी शुणी पार प्रभु जापर तुम कि कहवाक चाहूच तुम कि कहूच प्रभु तुम्हें आम दया दया आसतु शेष गीत गाई प्रभु प्रशंसा ईश्वर दया कर दया कर ईश्वर दया कर दया कर तुम अनुग्रहे प्रभु क्षमा कर
तुम प्रेम अनुग्रहे क्षमा कर पाप धोई दे मते सुचि कर हे ईश्वर दया कर हे ईश्वर दया कर सुचि आत्मा मो अंतरे सृष्टि कर मते परित्राण पुनर्दान कर सुचि आत्मा मो अंतरे सृष्टि कर मते परित्राण पुनर्दान कर तुमे चाह नाही प्रभु हम बळी भग्न आत्मा अटे तुम ग्राह्य बळी खोली दिया प्रभु मोर ओष्ठाधार खोली दिया प्रभु मोर ओष्ठाधार तुम धार्मिकता हेउ गान मोर ईश्वर दया कर हे ईश्वर दया कर ओ प्रभु दया कर प्रभु सदा सर्वदा तुम अनुग्रह दृष्टि आम मान बंच करते था प्रभु प्रभु प्रत्येक दिन आम पण करुचु प्रभु चिंता करुचु प्रभु आये भूल करिबु नहीं प्रभु बाटर जीवन प्रभु विश्वास अटल रहिबु प्रभु तथापि आम विचलित होउछु प्रभु आमनकर विचलित मन को विचलित आत्मा को तुम्हें शांत कर प्रभु जेमती एक चित्त होई प्रभु तुम ध्यान करिबु तुम्हें आम मान को दया प्रभु ए आराधनार आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें मोर सहवर्ती परमेश्वर हेलो प्रभु मत विचलित हवा पई देलो नहीं प्रभु प्रभु स्थिर मन रे तुमर आराधना करिवार सुजोग देलो सेथि निमंते धन्यवाद होछि हां प्रभु उपस्थित प्रत्येक अंक पई मागुछि प्रभु प्रत्येक को तुम्हें दया कर आमन को हृदय को तुम्हें उन्मुक्त कर प्रभु एबे जो मानना आमे ग्रहण करबो प्रभु ताको खाइ जेमति परितृप्त हो तुम्हें आमन को दया कर आरंभ रु ए पर्यंत तुम्हें मोर सहवर्ती परमेश्वर हेलो प्रभु अवशिष्ट समय को आम प्रत्येक को वक्ता श्रोता उभय को तुम चरण रे समर्पण करी प्रार्थना तुम प्रिय पुत्र यीशु का नाम रे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आपण अनेक भक्ति गीत गाय आमको प्रभु को निकट करैछन्ती वास्तव रे जो समस्त गीत गान करागला आमको प्रत्येक हृदय को स्पर्श करନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଆମଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି बालक जुगल किशोर प्रधान आज्ञा प्रेज द लॉर्ड जुगल किशोर प्रधान आज्ञा प्रेज द लॉर्ड आसतु पुनर्बार मैं अनुरोध करी आमकर रॉबर्ट जैकब सार को मैं अनुरोध करी सार आराधना करते सिस्टर निमंते सहित मेसेज वाक्य नहीं आसुवा प्रिय प्रभु दासों निमंते एवं मध्यस्थी प्रार्थना करते प्रत्येक निमंते आप प्रार्थना कर रॉबर्ट जैकब सार प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रेज द लॉर्ड विशेष कर आमनकर प्रधान भणी को प्रेज द लॉर्ड बहुत सुंदर गीत गाइले बहुत खुशी लगिला मु जानि नथिली जे आपण मध्ये ए प्रकार एते सुंदर आ कोइली स्वर प्रभु आपन को देइछन्ते प्रभु आशीर्वाद करंतु
गत दिन मानक आम जिते कथा होलु ए समय विशेष साहाय्य करने मो आग को आसी प्रभु आपण आशीर्वाद करंतु धन्यवाद। आसंत आम प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आम तुमको धन्यवाद दउछु बापा। आज रे प्रभात काल रे प्रभु तुम्हें आमन को जागृत करई अछ तुमरी नाम रे ठारू रब तुम दास मानक द्वारा सुनिबा तुम आशीर्वाद कर आम मानकर ई समय आम जेपरि तुमरी चरण तले बितेइब तुम दया कर। बाहर जीवार भीतर आसीबार तुम रक्षा कर प्रभु। दिवस रे सूर्य केवबा रात्रि रे चंद्र जेपरि आम्भ मानक आघात न करिब एहीपरि तुमे आम मानक समस्त अमंगल रक्षा करि आसी आज पर्यंत जीवित मानक मध्य कढ़ई नहीं धन्यवाद यीशु। पिता आम तुमर धन्यवाद करुअछु। प्रातः कालीन 4:30 रु 5टा पर्यंत जो माने प्रभु यीशु इंटरसेसरी प्रेयर रे भाग नहीं प्रभु अर्थात क्रंदन सहित प्रार्थना करते प्रत्येक तुम आशीर्वाद कर प्रत्येक तुम्हें साहाय्य कर एवं समस्त प्रार्थना शुणी उत्तर दिय बोली निवेदन करुअछि बापा। तत्संगे संगे प्रभु ए ताहापरे प्रभु तुमरी दास आमनकर प्रिय भाई ओ तांको द्वारा मध्य तुम्हें परिचालना करबा पा सुजोग देइथिबारो तांको मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर। पुणी विशेष करी आम प्रिय भौणी प्रधान भौणी को तुमरी हस्त रे देउछि प्रभु यीशु धन्यवाद देउछि प्रभु तांको जो प्रकार साहाय्यर मनोवृत्ति तुम्हें देई अछ विभिन्न माध्यम रे से आमन को साहाय्य करबा पाए निज तरफ से दिन फोन करी आमन को जो प्रकार कथा होते धन्यवाद देउछि। आज तुम्हें आराधना द्वारा तांको कढ़ई नहीं अच्छे बापा अति सुंदर प्रार्थनार सहित नम्रतार सहित आराधना करी ओ अति सुंदर सुंदर गीत गाई ओ निजको भांगी प्रभु तुमरी चरण तले आम समस्त को कढ़ई नौथिले तुम्हें तांको आशीर्वाद कर प्रभु तांकरी प्रत्येक कार्य तुम दया कर समस्त गतिविधि तुम सहायक परमेश्वर हुआ बोली प्रार्थना करुअछि। पुणी विशेष करी प्रार्थना करुअछि आज आम जो वाक्य शुणा जाऊछु प्रकाशित पुस्तक शिक्षा प्रभु जीशु से तुम आशीर्वाद कर आज वक्ता तुमरी हस्त समर्पण करुअछि प्रभु तुम्हें तांको मस्तक तलिपा पर्यंत पवित्र आत्मा अभिषेक अभिषिक्त कर बोली प्रार्थना करुअछि। तत्संगे संगे आमे जेते श्रोता माने अच्छु प्रत्येक मध्य तुम्हें एक ध्यान एक लय एवं प्रभु जीशु एक उद्देश्य नहीं आमे समस्त जेपरि शुणिबु आशीर्वाद प्राप्त हेबु नूतन विषय शिखिबु एवं तदनुसार चली अनंत जीवनर अधिकारी हेबो एपरि तुमे साहाय्य कर। बाहर जीवार भीतर आस रक्षा कर आम समस्त को दया कर आम समस्त जेपरि एक प्रभु ओ एक आकांक्षार जीवन रे बसिबे तुमे साहाय्य कर बापा। ए अति सुंदर वाक्य आम जेपरि सुनिबु सही अनुसार वीडियो ऑन करी बाइबल धरी समस्त जेपरि बसिबे तुमे साहाय्य कर। मुदिनहीन पापीर प्रार्थना सुनिल उत्तर देल धन्यवाद समस्त प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ମାଗିଲୁ आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद। थैंक यू जणेगा पास्टर बाबू आपण समस्त विषय प्रभु बलि समर्पण प्रभु आपन आशीर्वाद धन्यवाद। आसंतो हमने प्रभु को वाक्य सुनवा छुआ आमरकर गहन रे आज आमर प्रभु को दास अछंती पिपिली पूरी पिपिली रो मंडल पालक आमर रेवरेंट मोसा सार मु ताको प्रभु कृष्ण को आह्वान करी आमने गत केते दिन हला आमने प्रति बुधवार दिन आमने प्रकाशित वाक्य श्रवण करूछु। वास्तव भाव में प्रकाशित वाक्य बुझिबा एवं बुझेबा अति कष्टकर कारण शेष दिन रे जहाँ जहाँ समस्त विषय घटिबो तहरे उल्लेख करा जायछि ता बाइबल रे मध्य शेष पुस्तक ताकू बुझिबा बहुत कष्ट किंतु प्रभु का दास मानकर गहन अछंती से बहुत सुंदर भाव रे टीचिंग देला बेले कॉलेज रे टीचिंग देला बेले हम सुंदर सिखौछंती तेनु मो प्रभु यीशु को धन्यवाद दिए प्रभु तांको प्रचुर ज्ञान दे व्यवहार करछंती हमने प्रभु यीशु कृष्ण को आह्वान करबा हमें प्रत्येक
आमने प्रभु को दासों को आह्वान करे पूर्व टे करताड़ी दे प्रभु को उत्साह देवा भाई प्रभु को दासों को उत्साह देवा पढ़ेगा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड नमस्कार नमस्कार आपनकर समय आमन को प्रभु को वाक्य दे आत्मिक परितृप्ति प्रदान कर धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो प्रभु आमन को प्रेम अनुग्रह करी सुजोग देले प्रभुंकर पाद तले बसी प्रभुंकर सेवा करिबा पई प्रभुंकर आराधना गौरव करिबा पई आमन को सुजोग देइछन्ति सेति पई प्रभु को धन्यवाद दोछि उपस्थित थिबा समस्त को प्रभु यीशु नाम रे नमस्कार जनाउछि प्रभु आमन को दया करंतु सहाय्य करंतु तांकर अनुग्रह तांकर दया तांकर आशीर्वाद आमन को पई प्रचुर करी तांकर अनुग्रह रे ए जगत रे बंचिबा पई सहाय्य करंतु आमे गत थर आलोचना करितलु प्रशंसार वार्ता मुकाबिलार वार्ता सांत्वनार वार्ता वर्ड ऑफ कमेंडेशन वर्ड ऑफ कन्फ्रंटेशन वर्ड ऑफ कंसोलेशन ए तीनटी विषय रे आलोचना करितले एवं गत थर आमे सांत्वनार वार्ता 17 पद को नेइकरी आलोचना करितलु जहा कि गोटे स्वतंत्र जोगाणर प्रतिज्ञा प्रभु यीशु करिसंती एवं गोटे स्वतंत्र अधिकार गुड़िक प्रतिज्ञा करिसंती अधिकार एवं जोगाण ये समस्त प्रतिज्ञा प्रभु करिसंती से विषय रे हमने आलोचना करितलु एवं आलोचना करू करू न्यू डिग्री और न्यू डेजिग्नेशन नूतन सोपान एवं नूतन उपाधि विषय रे हमने आलोचना करितलु जो माने से दिन थिले से माने निश्चित भाव रे जानी थिबे बुझी थिबे आउ प्रभुंकर आशीर्वाद अनुग्रह निश्चय पाइछु आमे से दिन तेबे आज हमने आलोचना करिबा प्रकाशित वाक्य तार 2 अध्याय 18 पदरु 29 पद पर्यंत आज हमने पाठ करिबा मंडलीर दूत निकटकु लेख ईश्वरंकर जेउ पुत्रंकर चक्षु प्रज्वलित अग्निशिखा सदृश्य ओ पाद उज्जवल पितल तुल्य से एहा कहन्ति आम्भे तुम्भर कर्म प्रेम विश्वास सेवा ओ धैर्य जान पुणी तुम्भर वर्तमान कर्म तुम्भर पूर्व कर्म गुड़िक अपेक्षा जे अधिक एहा मध्य जान तथापि तुम्भ विरुद्ध रे आम्भर एही कथा अछि डिजेबेल नामनी जेउ नारी आपना को भाववादिनी बोली कही मोहर दास मानू बेश्यागमन ओ देवप्रसाद भोजन करने को शिक्षा दे भुलाउअछि तुम्भे ताहार दुष्कर्म सह्य करुअछ आम्भे ताहाकु मन परिवर्तन करने को समय देले हे से अपना बेश्यावृत्ति मन परिवर्तन करने को इच्छुक हेउनाहे देख आम्भे ताहाकु शय्याशायी करिबु आउ जे माने ताहा सहित व्यभिचार करंती से माने ताहार कर्मर सहभागी मन परिवर्तन न कले आम्भे से मानकु महाक्लेश रे पकाइबु पुणी आम्भे ताहार संतान मानकु मृत्यु द्वारा विनाश करिबु सेथिरे आम्भे जे मर्म ओ हृदयर परीक्षक पुणी तुम्भ मानकर प्रत्येक जनकु अपना अपना कर्म अनुसारे फलदाता एहा मंडली गण जानिबे किंतु तुम्भ मानकु अर्थात थुयाथिरा रे थिबा जे अवशिष्ट लोक एही मतावलंबी नुह ओ जहांकु शैतानर निगूढ़ शिक्षा बोली कहंती ताहा ज्ञात नुह तुम्भ मानकु आम्भे कहुअछु तुम्भ मानक उपरे आम्भे आउ कौनसी भार देबु नाही केवल तुम्भ मानक ठारे जाहा अछि ताहा आम्भर आगमन पर्यंत दृढ़ रूपे धरि रख जे जय करे से शेष पर्यंत आम्भर कर्म करे आम्भे जेपरि आम्भर पितांक ठारू क्षमता प्राप्त होइअछु ताहाकु मध्य सेही परि समस्त जाति उपरे क्षमता देबु से मानकु लोहदंड द्वारा शासन करिवो आउ से माने कुंभकारर पात्र परि खंड खंड हेबे पुणी आम्भे ताहाकु प्रभाती तारा परि देबु मंडली गड़कु आत्मा कौन कहंती
ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ এই ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରି କଢେଇ ନେଇଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନେ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ପାଠ କଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ହଉଛି ଥୁୟଥିରା ଏକ ସାଲିସକାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ସାଲିସ କରିବା ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଥିଓଥିରା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସାଲିସ କରିଥିଲା, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଗତ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଛୁ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ କଥା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳୀ କଥା, ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା, ତିନୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଶିଖିପାରିବା। ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ତାହା ମାନେ ଜାଣିନା। ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାର କିଏ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଜାଣିନାହୁଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଆମେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ପ୍ରେରିତ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ଲୁଦିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ହୁଏତ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଜଣେ 14 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଥିଓଥିରା ନଗରର ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କର କଥିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। 15 ପଦ ଦେଖିବେ, 15 ପଦରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀଟି ହୁଏତ ସମ୍ଭବତଃ ଲୁଦିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମାନେ ଜାଣିନୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେ ଯିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରୁନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ଅଛି, ଥିଓଥିରା ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ସାଲିସ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇଟା ପର୍ଗମ ପାଖରେ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀଟି ବା ସହରଟି ପର୍ଗମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 40 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏଇ ସହରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସମତଳ ଜାଗାରେ ଏଇ ସହରଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏବଂ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏଇ ସହରକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସହରଟି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 190 ପରେ ଏଇ ସହର ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଚାଲି ଯାଇ, ରୋମିଓ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରକୁ ଆସିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଜଗତରେ ବା ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ରଖିଥିଲା, ନା ତାହା ହଉଛି ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ମିଦୋ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତାହା ହଉଛି ଗ୍ରୀସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତାହା ହଉଛି ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର 4ଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରେ ପରେ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସବୁ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସେ ପାୱାରରେ ଅଛି, ସୁପର ପାୱାର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ 190 ସମୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 190 ସମୟରେ ରୋମିଓ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ସହରଟି ସେମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ସେମାନେ ଭଲରେ ଥିଲେ, ତାଠାରୁ 190 ପରେ ପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 190, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ସହରଟି ଗୋଟେ ଧନଶାଳୀ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଭାବରେ ସେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏ ସହରଟି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା, ଭଲ ବିଷୟ ତାର ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କାରଣ କଣ ନା, ରାଜପଥ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଡିଗଲା। ପର୍ଗମ, ଲାଉଦିକିଆ, ସ୍ପର୍ଣ୍ଣା, ଏ ସବୁ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ସହର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଏଇ ସହର ର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଥିଓଥେରାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିରନ୍ତର ବଳି, ଅନସେଜିଂ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। କାରଣ କଣ ନା, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ମିଲିଟାରୀ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ଯୋଉଠାରେ କି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଶହୀଦ ହଉଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ କି ଏ ଫୋର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶହୀଦ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ହଉଥିଲା। ଏଣୁ ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ବଳିର ସ୍ଥାନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ଅନସିଜିଂ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଳସୁଆ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଥିବା ହେତୁ ଶତ୍ରୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହବୁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେଉଥିଲେ। ଥିଓଥିରାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା କଣ ସେଇଟା ନା, ଏଇଠି ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ସଂଘ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଜାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଘ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଜାର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଘ, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ବଜାର ଗୋଟେ ଏକ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟର ସଂଘ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କଣ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ? ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା ଲୋମ ଆଉ ରଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ତା ଛଡା ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା? ଶିଳ୍ପ କର୍ମ, ଚର୍ମ କର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର, ପିତ୍ତଳ କର୍ମ, ପାଉରୁଟି ଏବଂ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ଏହା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ବା ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଥିଓଥିରାର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ଏ ସଂଘରେ ମିଶିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସଂଘରେ ମିଶିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ସଂଘରେ ମିଶିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଘରେ ଗୋଟେ ଦେବତା ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହିବୁ, ଯଦି କଟକ କଥା କୁହାଯିବ, କଟକରେ
चौधरी बजार से गोटे संघ आउ गोटे देवता एवं जदि कह बक्सी बजार संघ बक्सी बजार रे तांकर गोटे संघ एवं तांको पाई गोटे देवता ए प्रकार भिन्न भिन्न संघ पाई भिन्न भिन्न देवता गुडी को से माने पूजा करुथिले आराधना करू जदि बा परगम परी स्वर्णा परी ए थियोथिरा गोटे धार्मिक रिलीजियस प्लेस नथिला धार्मिक केंद्र नथिला तथापि मध्य एठी प्रकार कार्य सब करा जाउतला आ सेमानकर मुख्य देवता आपोलो देवता मुख्य देवता को अर्थात आपोलो देवता को सेमाने सेवा करुथिले सेमाने आराधना करुथिले जदि बा सेमानकर संघरे भिन्न भिन्न देवता को सेमाने पूजा आराधना करुथिले किंतु थियोथिरार मुख्य देवता होउछंती आपोलो देवता आ एहा ख्रिस्टियन लोक मान को पाए बहुत असुविधार सम्मुखीन होउतला कारण कौन ना एठारे जो पर्व सब पालन करा जाउतला जो रीतिनीति सब पालन करा जाउतला देवतांकर उद्देश्य रे पालन करा जाउतला पर्व सब पालन करा जाउतला ताहा बड़ विचित्र थिला जहा सब से माने बलि उत्सर्ग करुथिले आ से माने देवप्रसाद भोजन करुथिले ताहा मांस खाइबे जहा बलि दिया जाउथला आ ताहा प्रसाद भाव से मांस को से माने भोजन करिवे एवं जौन कार्य न कले व्यभिचार कार्य न कले जौन कार्य न कले एहा संपूर्ण हेला बोली से माने कहू अर्थात ताहा असंपूर्ण होउथला देवप्रसाद भोजन करिवे मांस भोजन करिवे एवं से माने जौन कार्य करिवे जो द्वारा कि एहा संपूर्ण हेला एटा ठीक हेला ए जहा माने बलि कलु उत्सर्ग कलु ए देवतांकर सेवा कलु एहा वर्तमान ठीक हेला केवल से माने गीत गाई कि बाजा बजाई ताहा शेष कर दउथले सेतिके नुहे मात्र सेमानक पाई ए दीटी काम मुख्य थिला एणु ख्रिस्टियन लोक मानक पाई यह बहुत समस्यार सम्मुखीन हेबाक पड़ुथा एणु से माने ए संघर मिसुत नथिले किंबा से माने व्यवसाय कार्य करू नथिले अन्यत्र से माने जाई कार्य करुथिले किंतु थियोथिरा रहिकरी से मानक कार्य करिबा पाई व्यवसाय करिबा पाई बहुत समस्यार सम्मुखीन हेबाकु से मानक पड़ुथला गोटे सांबाथेब नामक गोटे महिला देवी गोटे देवीर पूजा मध्य से माने करुथिले जो देवी की भाग्यशाली एई देवी को जदि आमे पूजा करिवु ताहले आमे भाग्यशाली भाग्य पाइबु बोली कि आशीर्वाद पाइबु बोली से माने सेवा करुथिले उपासना करुथिले 18 पदर लेखा अछि ईश्वरंकर पुत्र बोली लेखा अछि जदि ईश्वरंक पुत्र कथा आमने एठी देखुछु ताहले तार अर्थ होछि से जने उद्धारकारी ईश्वरंक पुत्र होछंती उद्धारकारी सेविंग वन से उद्धार करिबा प्रभु अटंती ईश्वरंकर पुत्र कहवा क्षणी आमने एई कथा जानुछु जे से होछंती परित्राणकर्ता से होछंती उद्धारकर्ता से होछंती रक्षाकर्ता से होछंती मुक्तिदाता से आमनकर सेविंग वन अर्थात यही कथाटी आमको मने पकई दउछि प्रेरित तार 4 अध्याय 12 पद कार मने अछि दयाकरी कहंतु टिके प्रेरित 4:12 ताहांक छड़ा कहा ता परित्राण जहा द्वारा मन को ताहां परित्राण पाइब आकाश तले मनुष्य मन को मध्य कोनोसी नाम दिया जाय ना ताहांक छड़ा आ काहा ठारे परित्राण नाही जदि परित्राण पाइबा को हबो केवल यीशुंक नाम रे आमने परित्राण पाइबो से होछंती आमनकर उद्धार करता से होछंती आमनकर परित्राण करता तांको बिना आमने परित्राण पाई पारिबो नाही ईश्वरंक पुत्र बोली कहवा द्वारा जणेवा द्वारा आमने एक कथा जानुछु जे से होछंती परित्राण करता सेविंग वन एवं द्वितीयटी होछि
18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧାନକାରୀ ତାଙ୍କର ଆଖି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ସର୍ଚିଂ ୱାନ୍, ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପ୍ରଭୁ, ସେ ସନ୍ଧାନ ଖୋଜିବା ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଆଖି ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି ସବୁ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ କୌଣସି ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛପା ନୁହେଁ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଆମମାନଙ୍କର ହାତର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛପା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହାତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଏ ହାତରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତି, ମନର କଳ୍ପନାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ନମ୍ର ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁ। କିନ୍ତୁ ପାପ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ୍ୟ ଜଳି ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ୍ୟ। ଦାନିଏଲ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର ବର୍ଦ୍ଧୁର୍ଯ୍ୟମଣି ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଲ ତୁଲ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୂଚାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଏହା ଆମକୁ ଜଣାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସୋଭରେନ୍ ୱାନ୍, ସାର୍ବଭୌମ ପରମେଶ୍ୱର। 18 ପଦରେ ହିଁ ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ପାଦ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପବିତ୍ରତାର ନିଦର୍ଶନ। ଯାହା ଅପବିତ୍ରତାର ବିଷୟକୁ ସେ ତାର ପାଦ ତଳେ ଦଳନ କରିବେ, ତାର ପାଦ ତଳେ ସେ ତାକୁ ରଖିବେ, ଚାପିକିରି ପକେଇଦେବେ। ପାପ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାରର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ସେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସେ ଦଳନ କରିବେ। ପାଦ ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ। ସେ ସାର୍ବଭୌମ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖିବେ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଥୁଏଥରା ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ এই ଜଗତ ସହିତ ସାଲିସ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥିଲା, ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ସାଲିସକାରୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି the service of the church, ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। 19 ପଦରେ ସେଇ କଥାଟି ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ, ସେବା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଣୁ।
ଆଗରୁ ଯେ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାମ ଆଉ 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଯୋଉ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲ ତା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ କରୁଛ। ସତ କଥା, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା, ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ। ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସେଇ ସବୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ, ନା ନା ନା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଥୁଏଥୁରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଭଲ କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାର ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ବିଜି ହେଇକିରି ଥିଲେ। ବିଜି, ବହୁତ ବିଜି ସେମାନେ। ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ଡନ ଥିଲେ। ବିଜି କେବଳ ଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବର୍ଡନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ତୁଲଉଥିଲେ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହିତ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ସହିତ, ବୋଝଗ୍ରସ୍ତର ସହିତ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର, ତାଙ୍କର ସହରର ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସହର ଗୁଡିକ ଅଛି, ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା! କି ବଢିଆ ମଣ୍ଡଳୀ, ବଢିଆ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଥୁଏଥୁରା ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ, ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଏଇ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତୁମର ସେବାକୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜାଣିଛୁ, କେମିତି ତୁମେ କାମ କରୁଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଥିବାରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ମୋଟିଭ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମୋଟିଭ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ନା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାରିଟି ଚାରିଟିକୁ କଣ କହିବେ ସେଟା? ଗୋଟେ ଚାରିଟି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଦାନ ଦବୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦାନ ଦେବେ, ଆଉ ସେଟା ଏକାଠି କରାଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଦାନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନା ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କୁଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମକୁ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯାହା ସେ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଚାରିଟି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ ସବୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ କରି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚାରିଟି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେଠିକି ଦାନ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ତାହାର ଅର୍ଥାତ୍
एमाने अन्य मान को प्रेम करुथिले ईश्वर को प्रेम करुथबारु प्रभु यीशु को प्रेम करुथबारु से माने अन्य मान को मध्य प्रेम करुछंती प्रेमर मंडली थिला आमे तुमर प्रेम को जानू प्रभु जीशु मंडली को कहउछंती तुमर प्रेम को आमे जानिछु कर्म को जानिछु अर्थात प्रेम रे कोनोसी सीमा नाही कोनोसी सीमाबद्धता नाही जहा को भी से माने साहाय्य करिवे प्रेम करी साहाय्य करिवे भिन्न भिन्न प्रकार वस्तु दिया द्वारा वस्त्र देवा द्वारा खाद्य देवा द्वारा अन्य मान को से माने साहाय्य करुतले प्रभु जीशुंकर प्रेम सेमान पाखरे थिला प्रभु जीशुंकर प्रेम सेमान पाखरे थिबारु आउ से माने ए समस्त विषय अन्य मान को प्रति मध्य से माने प्रदर्शन करुतले अन्य मान को पाई मध्य ए कार्य से माने करुतले सेमानकर मोटिव होची प्रेम रे कार्य करिबा सेमानकर उद्देश्य होची अन्य मान को साहाय्य करिबा जहाँ से माने करूछंती लो अन्य मान को पाई करूछंती से माने एई कथा चिंता करूछंती जे आमे प्रभु जीशुंको पाई करूछु से माने हृदयर सहित एई कार्य को करूथले प्रथम करन्त्य तार 13 अध्याय यदि पढ़िबे प्रथम करन्त्य तार 13 अध्याय 1 पदरु 3 पदरे जदि आम पाखरे सब किछि अछि पढ़िबा के जने पढ़ंतु जदि मु मनुष्य मानक और दूत मानक भाषा रे कथा कहे किंतु मोहर प्रेम न थाए तेबे मु शब्दकारक घंटा किंबा झमझम शब्दकारी करताल स्वरूप होई अछि बहुत धन्यवाद आउ बहुत धन्यवाद सेठ की खाओ ओके जदि हम मानकर पाखरे सबु अछि प्रार्थना करिवार शक्ति अछि आउ पर भाषार कहिवार शक्ति अछि दान अछि विभिन्न प्रकार विषय मानकर अछि किंतु प्रेम जदि नाही ताले किछि लाभ नाही एई मंडली किंतु प्रेम रे से सब कार्य करूथला प्रथम जोहन तार 3 अध्याय 18 पद लेखा अछि हे बच्छगण आस आम माने वाक्य रे कि जिभारे प्रेम न करी कार्य रे बा सत्य रे प्रेम करू केवल कथा रे नुहे मात्र से माने कार्य रे करूथले आउ सत्य रे प्रेम करूथले केवल ऊपर देखैबा पई नुहे मात्र सत भल भावरे से माने जहा करूथले ठीक भावरे करूथले तृतीय विषयटी होछि जीशु सेमानकर परिपक्वता को प्रशंसा करते मैच्योरिटी मिनिस्ट्री मोटिव आउ मैच्योरिटी सेमानकर परिपक्वता सेमाने परिपक्व भावरे सेमाने जीवन यापन करुतले पिलालिया बुद्धि सेमानकर नाही सेमानकर परिपक्वता थिला बढ़िया विश्वासी माने सब से माने थिले मैच्योरिटी धैर्य धरिचंती से माने धैर्य धरी विभिन्न प्रकार समस्या आसीछि असुविधा आसीछि किंतु से माने धैर्य धरिचंती धैर्य धरी से माने आगो को बढ़िचंती को विषय को कि प्रकार भावरे टेकल करबा पड़िबो से विषय को से माने जानिछंती आउ तदनुଯାयी से माने आगो को बढ़िचंती सुसमाचार कार्य करिछंती देव प्रसाद भोजन करबा को हेबो नाही आउ से जड़ित हवा को हेबो नाही से कथा को से माने जानिछंती आउ तदनुଯାयी से माने आगो को बढ़िछंती एई मंडली रो सेवा कार्य होछि प्रकार सेमानकर मोटिव होछि प्रकार सेमानकर मैच्योरिटी होछि प्रकार तेबे प्रभु आम मान को अनुग्रह करंतु प्रभु मान को साहाय्य करंतु प्रभु मानकर सहाय हुंतु प्रभुंकर इच्छा हेले प्रभुंकर अनुग्रह हेले आमने आसंता सप्ताह रे द सीन ऑफ द चर्च मंडली रो पाप विषय रे आमने आलोचना करिबा प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करंतु ईश्वरंकर शांति अनुग्रह दया आशीर्वाद करुणा आम समस्त प्रति वर्षु प्रत्येक को दया करंतु बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आप बहुत सुंदर भाव वाक्य देले समस्त विषय आमको जनइले आ प्रति विषयटी प्रांजल भाव गोटी गोटी करी आमको जन आपण को बहुत बहुत धन्यवाद दिए प्रभु मध्य प्रचुर मंगल करंतु आहुरी तांको उद्देश्य रे व्यवहार करंतु कारण प्रकाशित वाक्य ताको ध्यान करबा एवं प्रांजल भाव रे अध्ययन करी ताको प्रचार करबा बहुत बड़ विषय किंतु आपण सब विषय को अनुध्यान करी आमका सम्मुख रे प्रकाश करथार मो प्रभु को धन्यवाद देबा तो आपण को धन्यवाद दिए आपण को सेवा कार्य को प्रभु आहुरी आशीर्वाद करंतु आमले समस्त आज्ञा को निमंते गोटे करताली दे आमले थैंक यू आज्ञा बहुत धन्यवाद परवर्ती समय रे